দীপাবলি উপলক্ষে উত্তর জেলার পানিসাগর থানার উদ্যোগে এক অভিনব উদ্যোগ হেলমেট বিতরণ করা হয়েছে আজ। জানা গেল যে আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষে উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর থানার পক্ষ থেকে এই অভিনব উদ্যোগ এবং সামাজিক উদ্যোগটি নেওয়া হয়েছে। বিগত বছরের মতো এবছরও কালীপূজাকে কেন্দ্র করে থানার পুলিশ প্রশাসন নানা কর্মসূচির তো আয়োজন করেছেই, ঠিক তেমনি আজ রবিবার সকালে ছোটদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, যেখানে অংশগ্রহণ করেন এলাকার বহু কচিকাঁচারা। পাশাপাশি ট্রাফিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শহরে পথে হেলমেটবিহীন বাইক আরোহীদের থামিয়ে তাদের সঙ্গে সচেতনতামূলক আলোচনা করে পুলিশ কর্মীরা এবং বিনামূল্যে হেলমেট বিতরণ করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর থানার অফিসার ইনচার্জ সুমন্ত ভট্টাচার্য, পানিসাগরের এসডিপিও এবং জেলার পুলিশ সুপার অবিনাশ রায় সহ অন্যান্যরা। এদিনের এই কর্মসূচি থেকে কি বলছেন পুলিশ সুপার অবিনাশ राय শোনাবো। नमस्कार। सबसे पहले काली पूजा दिवाली की हार्दिक शुभेच्छा और त्रिपुरा पुलिस की तरफ से। आज एसडीपीओ पानीसागर ओसी पानीसागर के द्वारा मिलकर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम किया गया। आप जैसा कि जानते हैं देश में 2023 में अराउंड 1,73,000 मतलब 2 लाख के करीब डेथ हुआ है, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हो रहे हैं। इतनी डेथ और इसको कम करने के लिए जो हम नॉर्थ त्रिपुरा पुलिस की तरफ से जो वो लिया गया है, उसके कारण ये अवेयरनेस जनरेट किया जा रहा है। आज आपको बताना चाहूँगा अभी तक सितंबर 2024 के कंपैरिजन में 2025 सितंबर तक हमारे नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में 25% डेथ कम हुए हैं। फिर भी हम इसको चाहेंगे कि और इसको अच्छा करें और इसको कम करें, क्योंकि किसी का भी डेथ, किसी को भी चोट लगता है तो एक परिवार में इम्पोर्टेंट आदमी का डेथ होने से परिवार पूरा तहस नहस हो जाता है। तो ये अवेयरनेस जनरेट किया जा रहा है ओसी पानीसागर एसडीपीओ पानीसागर के दौरान, कि ताकि आप लोग कहीं छोटी सी भी चीज़ से निकले तो हेलमेट पहने। मैक्सिमम हम देख रहे हैं लोग बोल रहे हैं सिर्फ बाजार के लिए आए थे, 5-10 मिनट का जर्नी है वो हेलमेट नहीं पहनते, लेकिन हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। हेलमेट पहनेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे, चोट से बचेंगे और रिकवरी अच्छा होगा। और इसके बाद अब हम लोग इसको थोड़ा इंटेंसिफाई करेंगे कल से और प्रॉपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो आज बेसिकली अवेयरनेस जनरेट किया जा रहा है पानीसागर। थैंक यू। हैप्पी काली पूजा। আপনারা শুনলেন ওনার বক্তব্য। দুর্ঘটনা রোধে সচেতনতা বাড়াতে মত বিনিময় এবং হেলমেট বিতরণ প্রত্যেক বছরই তার এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচি হাতে নিয়ে থাকে। এবছরও তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। এবার দেখা গেছে যে হেলমেট বিতরণ কর্মসূচি সহ আরো একাধিক সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে এবারের দীপাবলি উৎসব তারা পালন করলেন। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।